En tranchant sur ce litige, les experts se sont prononcés en faveur d'Abdelkader. Abdelnabi, une mauvaise langue qui affirme avoir vu Abdallah entrer dans un vulgaire fondouk. L'Habib, il raconte avoir vu disparaître Abdallah dans une zawiya. Dans les premiers jours du printemps, le narrateur et sa mère vont rendre visite à l'Aïcha, amie de celle-ci. Les deux femmes passent leur temps à débiner, critiquer une personne de façon malveillante, à débiner les gens. Mohammed joue avec les enfants des voisins en inventant des scènes de ménage et de mariage. Les jeux se terminent dans la dispute. Le retour de son mari, Moulay el-Arbi, plonge l'Aïcha dans la consternation. Elle parle d'un pacha, soudain elle se met à pleurer. Et la mère la console. À la tombée de la nuit, le père vient chercher le narrateur et sa mère. Le jour suivant, le vendredi, la mère révèle au père la cause du chagrin de l'Aïcha. Son mari s'est disputé avec son associé. Malgré ses plaintes, la victime n'a pu faire justice. Pire encore, c'est l'arnaqueur Abdelkader qui a obtenu gain de cause. Le narrateur est surtout occupé par sa boîte à merveilles, qui lui permet de se soustraire aux anxiétés de la vie. Mais il y a aussi les récits de l'épicier Abdallah. Par une soirée d'hiver, le père raconte à sa femme l'histoire d'Abdallah et de ses récits. L'épicier, qui est un nom énigmatique, a peu de clients, mais beaucoup d'amis. Il a aussi des ennemis qui cherchent à lui nuire. Il suscite tantôt l'antipathie des uns, tantôt la sympathie des autres. Une fois, deux hommes, Abdelnabi et l'Habib, se disputent car le premier calomnie l'épicier, atteindre dans la réputation par de fausses accusations. Calomnie l'épicier alors que le second soutient qu'il est un saint. Driss le Teigneux هو واحد الخدام وفي لسيدي عبد السلام كيسوق الخوابي ولا القلات وكيدير السخرة. مولاي العربي راجل لاله عيشة بليغي كيصوب البلاغي، نازع مع الشريك ديالو عبد القادر اللي ما رجعاتش له 80 ريال اللي سلفها لهذا الأخير. وعبد القادر كيدعي بأنه عطى المولاي العربي النص ديال راس المال، ولكن المحكمة حكمت للصالح ديال العقاد. عبد اللسان ديالو طويل وقبيح، اللي كيأكد بأنه شاف عبد الله أدخل واحد الفندق ديال والو ديال ريال رخيص. الحبيب كيعاود بأن شاف عبد الله أدخل واحد الزاوية غبر فيها. في الأيام الأولى ديال الربيع لو ناراتور أمو مشاو يزوروا لاله عيشة صاحبتها، وكيدوز النهار في الغيبة والنميمة والهضر الخاوية في الناس. محمد هو لو ناراتور كيلعب مع الدراري وهو كيحاول يدير لهم الدور ديال العريس والعروسة، واللعب سهلة بالمدابزة. الرجوع ديال راجل لاله عيشة مولاي العربي خلاها غارقة في الهم، كتهضر على واحد الباشا وهي كتبكي، وأم لو ناراتور كتصبرها. وملي طاح الظلام جاب باه يديه هو وامو. والغد الجمعة الأم كتبوح للأب داكشي اللي على الهم ديال لاله عيشة. يعني راجل هدابز مع الشريك ديالو، ورغم الشكايات ما قدرش ياخد حقه. والقضية والفضيحة هي داك المحتال عبد القادر هو اللي ربح القضية. لو ناراتور مشغول على وجه الخصوص بصنيديقة العجب ديالو اللي كتخليه يهرب من الهموم ديال الحياة، وكذلك دوك الحجايات ديال مول الحانوت. واحد الليلة ديال الشتاء الاب حكى لمراتو القصة ديال هاد عبد الله والحجايات ديالو. وهو هاد مول الحانوت هو واحد الراجل غامض عنده الكليان قلال، ولكن عنده بزاف الصحاب، وعنده تاني العديان اللي ما كيبغيوش ليه الخير.
كل مرة وكيفاش. مرة كيتودد الواحد ومرة كيتدابز مع الآخر. مرة جوج رجال عبد النبي والحبيب دابزو لحقاش عبد النبي هدر في مول الحانوت هدرة قبيحة وتهمو بشي حاجة اللي ما فيش، والحبيب كيدافع على مول الحانوت اللي كيعتبرو راجل مزيان.